Hello, no? So, mayong buntag sa tanan and padulong lunch time na no? So, scheduled na to today is Anhay. Okay, so very exciting, no? And happy. Of course, no? Kay first na to nga pagbalik diri sa Tanhay po, no? So, thank you so much no, sa opportunity. And then, ang venue nato is, actually nata karon gatindog no sa ilang stage nila ni, and then nata sa ilang gymnasium, no? Mapuyo ko kadali, no? Sa ilang gymnasium. Okay? So gymnasium nino sa may Pulo. So akong baliko no atong scheduled for this morning is Pulo, no? Pulo, Barangay Pulo Tanhay. Okay? So thank you Lord no ubay-ubay kay ganina atong mga audiences or atong attendees nato no. Thank you Lord even narata diri sa may gymnasium no, so at least attentive pud ang atong mga audiences kay ganina pod. So ang area nato diri is medyo alingasa siya gamay no because ang kilid ani is Schoolman. Okay? And then of course naman ta sa gymnasium. So I thought karong hapon natay schedule no, but then wala di ay, so hopefully natay makatch nga laing schedule no sa lain nga area. But then tomorrow no, I think tomorrow see you at San Miguel no, Tanhay. Okay, so very excited na pud no because kuan man first time po nato mabalikan dito. Okay, so thank you Lord for the good weather no for today. And then napata ginagmay nga gi-fix no before ta mag-lunch no, and then before pabalik dumagati. Bye bye no, God bless amping tanan. Bye bye.